ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସ୍ଥା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପାଠଚକ୍ର ଗ୍ରୁପର ଯେ ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅତି ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଯେଉଁ ଦିବସରେ ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର ଦୁଇ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏବଂ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଚିଠିକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣୁଛି। ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚିଠି 1905 ମସିହାରେ ସେ ମୃଣାଳୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 3ଟି ପାଗଳାଇନ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଭାରତ ମାଟିରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମହାସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 1905 ମସିହାର ସେଇ ଶବ୍ଦ କେତୋଟି। ଆଉ ଗୋଟିଏ 1920 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ ବାରିନ୍ଦ୍ର। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମୁଁ କହୁଛି, ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାରିନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ସବୁବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଚିଠିଟିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜାତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଇ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ବଳ ଶେଷ ବଳ ନୁହେଁ, ତା ଉପରକୁ ରହିଛି ଆତ୍ମବଳ, ଯୋଉ ଆତ୍ମବଳ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୟ ଆସୁଛି ସେଇ ଆତ୍ମବଳ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ଭାରତ ଜନନୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକର ବାଟ ଦେଖାଇବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଚିଠି କଥା ମୁଁ ସମୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଇଏ ଗୋଟିଏ 15 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଭାବ ରହିଛି
गोटे रोचे निजे दर्शन करवा भगवान को निज भितर अन्यटिरे रही सामग्रिक भावे मानव जाति एक होई भारतीय शिक्षा को ग्रहण करी से आलोकर पथरे गति करिवो। ये जाहिताई कथा नुहे। भारत मातार संतान आज की प्रकार कथा कही एवं पृथ्वी वर्तमान को परिस्थिति रही आपण माने या विचार करेंगे। थर्ड स्टेज रे गोटे कथा मु कहबाकू ता पूर्व जाउछि। गोटे कथा जे श्री अरविंद सावित्री मुखरे आपण पढ़ी सावित्री पुस्तक श्री अरविंद जो महाकाव्य सावित्री गोटे धाड़ी रे लिखा जाइछि सावित्री जमकू कहउचंती एंड नेवर लोज दैट व्हाइट स्पिरिचुअल ट्रुथ। जम जे कि जने देवता जे कि मृत्यु देवता जे समस्त को कबलित परिवार क्षमता प्राप्त तांको ए भारत माता ए भारत माटी रे जन्म लाभ करिथिबा सावित्री आध्यात्मिक मार्ग दिखैचंती दर्शन दैचंती नेवर लोज दैट व्हाइट स्पिरिचुअल ट्रुथ। आपण मानकु साधारण भाव कहबी ए व्हाइट स्पिरिचुअल ट्रुथ होची आम्बो मानकर सत्तार गभीरतम प्रदेश रे अवस्थान करुथुआ से आदि माता से परात्पर शक्ति जहां श्री अरविंद कहते दि मदर जहां भितर शक्ति अच्छी मृत्यु को जय करने। तेणु तीनोटी विभिन्न समय तीनोटी धारी तीनोटी घटना आपण जानवे भारतर माटी आध्यात्मिकतार केड़े समृद्ध। आज पवित्र दिन रे एतिकी कही भारत जननी चरण रे मु या अर्पण करुछि मां चरण रे मध्य। परवर्ती विषय वस्तुटी भीतर को आम आसवा जहा अच्छी जे मां सत्तार तीनोटी धारा माँ पुस्तक रे अच्छी आमे पढ़ुचंती किंतु आमर अधिकार नहीं यह मां को विषय रे सबु जिनिस मानसिक स्तर रे आलोचना करिवा पई। सेतिपई माँ पुस्तक जेतेबेले आपण पढ़ुचंती सेठी गोटे जगार श्री अरविंद लिखिचंती माँ पुस्तक रे तुमर क्षुद्र पार्थिव मन रे भागवती जननी को बुझिबाकू बा विचार करिबाकू चेष्टा कर ना। यही कथा से लिखिचंती। द्वितीय टी रे लेखा हिची से तार गोटे बाट भी हमको देखैछन कारण आमे तो मनीष आमे तो पढ़िबा आमे तो किछि आलोचना भीतर को नै जिबा तार मार्ग मध्य सही से परिष्कार कर दैछंती। बरं तांको आड़कू तुमर अंतर खोली धर। यही होची जिनिस आजिर आलोचनार सारांश है तांको आड़कू अंतर खोली धर। अंतर को खोली धरिवा तांकरी आड़कू मन को नुहे। मन को अनुसरण कर नाही अंत पुरुष को अनुसरण कर। तुमर अंतरात्मार धारा रे जदि तांकू अनुभव कर अनुभव करिवा बुझिवा कथा कहउनी अनुभव कर अंतरात्मार दृष्टि रे तांकू देख तेबे ताहाई यथेष्ट। ताले करिवा को जाउसंती आमे मां को विषय विशेष आलोचना कले भी संपूर्ण करि परिबानी। तेबे गोटिए कथा भारतीय शास्त्र आध्यात्मिक शास्त्र से आध्यात्मिक शास्त्र रे परम ब्रह्म चेतना विषय कहा जाए जहाकू आमे कहउचंती से होचंती चेतनार पुरुष से होचंती पुरुषोत्तम कॉन्शियसनेस से होचंती कॉन्शियसनेस। तांकू वेस्टर्न मास्टिक रे बा वेस्टर्न स्क्रिप्चर्स मानकरे बा पाश्चात्य देशर धर्म पुस्तक मानकरे आब्सोल्यूट बोली मध्य कहा जाइछि। से परम ब्रह्म वर्णना करा जाइछि। से हेले चेतनामय पुरुष। से हेले शांत स्थिर निश्चल एक सत्ता। जिते बेले तांक भितरे
तांको भितरे से एकत्व भितर बहुत्वर गोटे इच्छा सृष्टि है तामाने से चेतनामय पुरुष जो बहु हवा को इच्छा कले चेतना भितर जो कंपनटी सृष्टि है बोली आमे अनुभव करिया बुझिला भली जो कंपनटी सृष्टि है से है फोर्स से है शक्ति जिते बेले परम ब्रह्म बहु हवा को चाहिए गोटे सृष्टि रचना करिवार संकल्प नेले से संकल्प भितरु आद्या पराशक्ति जन्म है ताकू श्री अरविंद गोटे स्थान आम पढ़ु से कहते कॉन्शसनेस एंड फोर्स यही जो परम ब्रह्म से कहते दि सुप्रीम से सुप्रीम को पाखरे अच्छी कॉन्शसनेस तंकर जो विल रहा क्रिएशन पाई से विल बिकेम दि मदर से विल जे मदर हो गले से हेले तांका शक्ति से हेले दिव्य माँ हेले दिव्य से हेले चेतना माँ हेले शक्ति यही चेतना एवं शक्ति ये दुई जन भितर किसी भी फरक ना ये तांका भितर अछंती से तांका भितर अछंती किंतु परम ब्रह्म पुरुष जिते बेले चाहती सृष्टि रे प्रकाश पाइबा पाई संकल्प करती सेते बेले ता ए मां का मध्य दे करती मां होचंती सेई द्वार देश सेई मेकानिज्म मां होचंती तांकर सेई शक्ति जहा बल रे एई सृष्टि संभव हेची एवं एई सृष्टि भितरे सकल प्रकार गतिशीलता परिवर्तनशीलता संभव हेची तेणु कहा श्री अरविंद निजे भी कहते दि मदर इज द कॉन्शसनेस एंड फोर्स ऑफ दि सुप्रीम तेणु कॉन्शसनेस और फोर्स ये दुईटी जाक रहा मां अर्थात से परम ब्रह्म को आद्याशक्ति माँ दि मदर धारण करके अच्छा निज भितर ये है से माँ श्री अरविंद माँ पुस्तक रे से लिखिं परम ब्रह्म अच्छा सृष्टि अच्छी माँ अच्छा यही सृष्टि अच्छी यही जो सृष्टि अच्छी मांकर उपस्थिति व्यक्तित्व ये सबू सृष्टि सकल सृष्टि भितर अच्छी जदि ये सृष्टि भितर मांकर उपस्थिति अच्छी से उपस्थिति केवल मांकर से परम ब्रह्म को धारण करी सृष्टि भितर से मध्य उपस्थित अच्छा ताले परम ब्रह्म रहिले माँ रहिले बा दि सुप्रीम रहिले दि मदर रहिले ये क्रिएशन रहा जो क्रिएशन रहिला ये जो तीनोटी जिनिस ये तीनोटी जिनिस भितर माँ अच्छा परम ब्रह्म का भितर से अच्छी सुप्रीम का भितर से अच्छी सुप्रीम को से निज भितर धारण कर सृष्टि ये सृष्टि भितर मध्य से अच्छी तांकर सत्तार तीनोटी धारा कहले हम यही बुझा मांकर व्यक्तित्व मांकर जो प्रकाश ये तीनोटी पर्याय रे आमे जानी पारंती केते बेले जेते बेले आमे से मां का सहित युक्त हवा चेतना रे सेतिकी बेले आमर बही पढ़ी कहीदे हबनी अपा भाई माने मु अनुरोध करछि जेते बेले मां को गभीर भाव रे आमे तांको चेतना सहित मिशिबा को चेष्टा करिबा आमे उपलब्धि करिबा मां जो चेतना रे तीनोटी धारा तांकर रहिला तांको सत्तार तीनोटी धारा रहिला गोटे है तांकर विश्वातीत कहीं विश्व कहले क्रिएशन को बुझाऊँ तार बाहर से अच्छी यही क्रिएशन ये सृष्टिर ऊर्ध्व से ठिया होती परमेश्वर सहित मिसिकी अच्छा परमेश्वर भितर जो
रहस्य सब रही जो सत्यात्मक धारा गुड़िक साईटा होगी रही ताकू से बाहर करके आणुचंती आरपटे जो सृष्टि से तैयारी करुचंती से सृष्टि भीतर को ताकू छाड़ुचंती जहाँ फल यही सत्यात्मक धारा जहाँ परमंक भितर लुकायित थिला ताहा एई सृष्टि भितर से मां का संकल्प रे मां का शक्ति रे रूप ग्रहण करि पारि सेतिपाई से विश्वासिता सत्ता बोली तांको कुहाइछि काहेकि ना से क्रिएशन रो ऊपर अछंती परमंक सहित मिसिकी अछंती परमेश्वरंक पाखरु गुप्त रहस्य गुड़िक से संग्रह करुचंती सृष्टि रे ताकू प्रयोग करिबा पाई तापरे आउ गोटे काम तांकर कौन है विश्वासिता सत्ता भाव आउ गोटे काम है कौन ना प्रथम काम है से सबू लोकर ऊर्धरे ठिया आ द्वितीय है कौन ना सबू लोकर से ऊर्धरे ठिया होई परमेश्वर जो आउ गोटे तीनोटी प्रकाश रही सत चित आनंद ये जो सत चित आनंद ये तीनोटी होची से सुप्रीम प्रकाश सत चित आनंद ये सत चित आनंद को सी निज भितर धारण कर सत चित आनंद कहीं से धारण कर धारण कर ना जो सृष्टि हम ता भितर यही परम जाई रहिबे यही सत चित आनंद रूप से समग्र सृष्टि रे आपण जहाँ को देखंतु मनीष देखंतु पशु पक्षी देखंतु जड़ देखंतु ता भितरे से सत रही से चित रही से आनंद रही जदिओ भिन्न रूप से अवदमित अवस्था भितर से रही किंतु मां को पाखरे सी अच्छी सत चित आनंद है से परम सत कहले इटरनाल एक्जिस्टेंस बोली श्री अरविंद कहते जे सबु बेले अच्छंती जे अमरत्व को धारण कर चित कहले चित शक्ति माने चेतना शक्ति सत चित एवं आनंद माने कौन ना सत हेले आ चित हेले ए दुई जन जांक मिसी जिबारु सृष्टि रे जेतेबेले दुई जन जांक रहिले प्रत्येक वस्तु भितरे सत रहिले चित रहिले पुरुष रहिले प्रकृति रहिले ये समस्त भितर जेतेबेले से रहिले तांको सहित से दुई जनकर मिश्रण रु ए जो आनंद की सृष्टि है सत चित आनंद यही आनंद मध्य प्रत्येक सत्ता भितर लुकायित भाव रही तेणु ये तांकर विश्वासिता आउ अनेक गुड़िए धारा अच्छी शक्ति अच्छी ताकू मध्य से जगत मध्य को विश्व भीतर को ताकू से प्रेरणा करछंती एवं जिते जगत अच्छी जिते चेतनार स्तर अच्छी सबुठी मध्य ये दुई जन जाक अच्छी से पुरुषोत्तम अच्छी से दिव्य जननी माँ अच्छी सुप्रीम अच्छी दि मदर अच्छी ये जगत भितर जहाँ अच्छी सब पश्चात से अच्छी ये गला धरतु तांकर विश्वातीत व्यक्तित्व आउ गोटे है विश्वगत से माँ जितेबले परमंक पाखरु जहाँ उत्साहित करती ताकू से विश्व भितर सृष्टि रे लगे था जहाँ किसी सृष्टि करती ता भीतर को से प्रवेश ता भितर प्रवेश करी ताकू संगठन करती ताकू परिचालना करती जो बल सेठारे दरकार जो शक्ति दरकार एवं जो जहाँ किसी संभावना रही हवा पाई ये सब गुड़िक से सच्चिदानंद आलोक ही मापी चुपी ताकू से तेणु सृष्टि भितर जिते जहाँ दिव्य जगत ठारू आरंभ करी जिते चेतनार स्तर अच्छी जिते देवादेवी अच्छा ये समस्त भितर से सचिदानंद अच्छा माँ भी अच्छा भितर अच्छा ये गला आम द्वितीय पर्याय देखा ये गला विश्वगत आउ
आउ गोटे रहा व्यक्तिगत व्यक्ति माने व्यक्ति बा इंडिविजुअल गोटे है ट्रांसेंडेंट विश्वातीत गोटे है यूनिवर्सल विश्वगत विश्व भितर जो जीव माने अच्छी जो सृष्टि अच्छी ता भितर अच्छी आउ गोटे है व्यक्तिगत व्यक्तिगत मान इंडिविजुअल इंडिविजुअल माने ये जो दुईटी धारा विश्वगत विश्वातीत ये दुईटी धारार समस्त चेतना एवं भाव को से गोटे व्यक्ति भितर धारण करके रही गोटे व्यक्ति जो देह प्राण मन अच्छी ता मध्य यही दुईटी धारा को से खंची तेणु ये जो जिस आम देखिले गोटे विश्वातीत गोटे विश्वगत गोटे व्यक्तिगत वर्तमान आउ गोटे कथा आम लक्ष्य करवा जे तांकर ये चेतनार धारा गुड़िक सृष्टि भितर केमिति खंजी चेतनार धारा गुड़िक केमिति से खंजी प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस केमिति से तैयारी करछंती से प्रकाश करछंती जे ऊर्ध्वरे माँ ए सच्चिदानंद को धारण करके जोटी अच्छंती सेही ठारे से अनावृत चेतना एवं शक्ति को धारण करके ठिया होकर रही सेठारे रही सकल अमरत्व सेठारे रही सकल शक्ति यही जहाँकि दिव्य परिपूर्ण भाव में दिव्य सेठारे रही आनंद जहाँकि मध्य दिव्य ये सब को धारण करके से सच्चिदानंद स्तर में मध्य रही द्वितीय रही आउ गोटे स्तर जहाँ हूँ अतिमानस महाशक्ति रूपे अतिमानस स्तर में से रही अतिमानस महाशक्ति रूपे ता हूँ से जो भूमिटी से रही इंग्राजी आम तो कहते सुपर माइंड सुप्रामेंटाल लेयर बोली कहते सुप्रामेंटाल कॉन्शियसनेस बोली कहते जो स्तर ठिया विज्ञान भूमि बोली आम ओडिया रे बुझिबा विज्ञान भूमि माने से भूमि रे कार्य हुए जगत भितर कार्य हुए कार्य करने पूर्व जहाँ किसी सेठारे योजना भावना बा तार जहाँ क्रिया प्रतिक्रिया से गुड़िक ऊर्ध्वस्त जगत सहित संपर्क रखी एक तल जगत भितर ताहा कार्य करे सेठारे अतिमान महाशक्ति रूपे माँ ठिया होकर रही से जगत भितर आउ गोटे जगत जोटा आम कहते जे ट्रिपल वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस बोली श्री अरविंद कहते ए ट्रिपल वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस कहले आमर देह प्राण मन आपण देखंतु आम समस्त भितर यही जगत रे कथा आम भल बुझीपर कहीं आम मनीष आमर ये देह प्राण मन बोली तीन जिनस रही जदि तीन टा जिनस रही या भितर कहीं इग्नोरेंस बोली कहुई ना यही जगत भितर ठीक जहाँ अच्छी सुप्रामेंटाल वर्ल्ड रो ऊर्ध्व जगत रे जहाँ अच्छी ता विपरीत जिनस गुड़िक एठार रही सुप्रामेंटाल एवं ता ऊपर रही ट्रुथ से कहुई ब्रह्म दि ट्रुथ दि नॉलेज ये कथा जो कहुई तैत्रीय उपनिषद ये सब गुड़िक से ऊपर जगत रे अच्छा ठीक ता विपरीत जिनस गुड़िक तल जगत रे अच्छा एठारे रही इग्नोरेंस रही नॉलेज नहीं अज्ञता अच्छी ट्रुथ अच्छी एटी फॉल्सहुड अच्छी तापर सेठी लाइट अच्छी एटी डार्कनेस अच्छी तेणु यही जो जिनस गुड़िक अच्छी तारी भितर आम देह प्राण मन ये सब छंदी एमाने धारण कर रही तेणु प्रत्येक शरीर प्रत्येक प्राण प्रत्येक मन भितर यही जिनस गुड़िक निश्चय अच्छा देह प्राण मन भितर ए डार्कनेस अच्छी तापरे ए फॉल्सहुड अच्छी ये सब इग्नोरेंस रही एगुड़िक आम भितर एमती भाव अच्छा जे से रही आउ गोटे चतुर्थ इग्नोरेंस जहाँ हूँ आमर इगो आम भितर गोटे इगो भी रही जो चतुर्थ मूर्ति जगत आम भावती यह स्वयं संपूर्ण किंतु एगुड़िक स्वयं संपूर्ण नुहे से
ମଣିଷ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା କିଛି ଅଛି ତା ବିପରୀତ ହିଁ ଆସି ତା ଦେହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁଥିରେ ଡୁଆଲ ଜିନିଷ ରହିଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ଗୋଟେ ମନ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? ନାଇଁ, ମନରେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ମନ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ମନ ଅଛି। ସେମିତି ପ୍ରାଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନର ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ମନ ସେଟା ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ତାକୁ ଆପଣ ମାପି ପାରିବେ। ଆଉ ଏତେ ଅଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ଗୁଡିକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ସେମିତି ଧରନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର ମନ କତିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଅନ୍ତର ମନଟା ବିପରୀତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଧାରଣ କରିଛି। ତା ଭିତରେ କିଛି ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ଗଭୀରତା ଅଛି, କିଛି ନିରବତା ଅଛି, କିଛି ଗଭୀରତା ଅଛି, କିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଚେତନା ପ୍ରତି କିଛି ଭାବ ରହିଛି। ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଗତିକି ଯିବା, ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ଦିଟା ବିଭାଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ପ୍ରାଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ, ଏତେ ଅସ୍ଥିର, ଯାହା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହିଁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ପ୍ରାଣ କତିକି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ତା ସ୍ଥାନରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖିବା ସବୁ ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆସୁଛି। ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାମ, ଆମେ କ୍ୱେଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ସେମିତି ବହୁତ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ସେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି, ତାର ମନ ଗଲା, ପ୍ରାଣ ଗଲା, ତାର ଶରୀର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଶରୀର ରହିଛି, ତାର ଜଡତା, ଗୋଟେ ଜଡ ଧର୍ମୀ ଶରୀର ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ରହିଛି, ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯିଏ ରହିଛି, ଏମାନେ ସବୁ ସେ ଫଲସୁଡ ଆଉ ଡାର୍କନେସ୍, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧାକି ରଖିକି ନିଜ ଅହଙ୍କାରଟିକୁ ବଢାଉଛି। ମା ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏ ଆର ଯୋଉ ତିନୋଟି ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଗ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମନକୁ କେମିତି ନିରବ କରିବାକୁ, ସେଟା ନିଶ୍ଚଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣକୁ କେମିତି ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶରୀରକୁ କେମିତି ଆଲୋକିତ ଧାରାରେ ନେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗ ଧାରାରେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦିଟା ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି କଣ? ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି? ନାଇଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି। ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଇଏ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଲୋକ ସ୍ପାର୍କ, ଡିଭାଇନ ସ୍ପାର୍କ, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତିନିଧିଟି ହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭଳି ସେ ସ୍ଥିର। ମା ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରେରଣା କରିକି ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଚଳାନ୍ତି, ଗଢନ୍ତି, ତା ଗୋପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସିଏ ହେଲେ ସ୍ଥିର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ରହିଛି, ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଇଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ଚେତନା ଗୁଡିକ ଆମେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡିକ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିକି ରଖୁଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ସେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଯାଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଚେତନ ହେଇଯାଏ, ତା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସେ ଭାବେ, ତା ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ତା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାର ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନ ଏ ବାହାର ଧାରାରେ ନ ଚାଲି ଏ ଭିତର ଧାରାରେ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଚୈତ୍ୟ ଯେମିତି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ଟ୍ରିପୁଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚୈତ୍ୟ ଅତିମାନସଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ
से मांकर कृपारे आशीर्वाद रे एई चैत्य जेतेबेले जागृत हेबे से आस्ते आस्ते एई समग्र विश्व रे जेते अछंती सृष्टि जीव जड़ समस्तंको मध्य एक एकत्व आड़क नेବାକୁ चेष्टा करे अर्थात oneness with the divine in all मनीष निज भितर चैत्य को जितेबले आविष्कार करिवो ए साधनार मार्ग माँ जहाँ चाहती माँ जो बाट देखिए आम भितर आमको आगे नौकती ता हूँ चैत्य बाट देखिए से आमको आगे नौकती आत्मा बाट देखिए से आमको आगे आगे नौकती एवं आत्मा बाट देखिए आम कहवा आम निजे निजे सब हो बहुत पाठ पढ़ा बहुत उद्भावन करवा बहुत मेडिसिन बाहर करवा बहुत किसी अर्थ संचय करवा बहुत किसी नियम कानून प्रणयन करवा ये बाट देखिए हबनी असल कथा होची मां सहित जितेबले जे कि आम भितर पुरुष प्रकृति है कि आम भितर से रही आम भितर जो माँ अच्छा से मां सहित जितेबले आम ध्यान धारणा प्रार्थना यार माध्यम युक्त हवा आम धीरे धीरे देखा व्यक्ति भितर आम भितर से चैतन्यता जागृत हो विश्व स्तर जिते वस्तुराजी अच्छा जिते जीवजंतु अच्छा जिते सत्ता मान अच्छा सहित से एकत्व लाभ करने को बाट खोज केमी कहीं बाट खोज ना व्यक्तिगत भाव से पूर्णता प्राप्त हुए से समग्र जागतिक स्तर में जिते से ही सत्ता मान अच्छा समस्त सहित एक हवा को चेष्टा करिवो वाननेस गॉड जे वाननेस केमती स्थापन करिवो ना ता भीतर देखिए गोटे अनुभव आसो जे से जो परमेश्वर सुप्रीम एंड द मदर द सुप्रीम एंड द सुप्रीम मदर ये दी जन समस्त भीतर अच्छा से समस्त भीतर अच्छा से मो भीतर अच्छा मु समस्त भीतर अच्छी समस्ते मो भीतर अच्छा एभली गोटे वाननेस प्रतिष्ठित माँ गोटे जार कहते आई लव द सुप्रीम आई लव द सुप्रीम द सुप्रीम loves everything and everyone so I love everything and everyone माँ जो कथाटी कहते से कहवाक चाहती जे सुप्रीम से समस्त भीतर अच्छा तेणु व्यक्तिर चैत्य जागृति परे परे जिते विश्व स्तर में समस्त सहित से वाननेस स्थापन करिवो सेतिकी बेले ता भीतर दे से अतिमानस चेतना अतिमानस शक्ति प्रतिष्ठित हेबे एवं ता भीतर दे गोटे रूपांतर कार्य धीरे धीरे संगठित हम तेणु जो रूपांतर कार्य जहाँ संसार में गठित होगा जाऊँगी ये कार्य ये मां द्वारा ही हम जो जगत आम तले रही एवं जो जगत उपरे रही ये जो ट्रिपल वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस उपरे जो अतिमांस जगत विज्ञान रही तार मध्य भाग में ये जो माँ रही ये माँ चाहती ये विज्ञान भूमिर जो दिव्य जीवन विज्ञान भूमि रे थिबा दिव्य आलोक दिव्य चेतना दिव्य शक्ति धीरे धीरे आस्ते आस्ते से तलू को ओल्हे आसी एई तल जगत रे जो अंधकारपूर्ण मिथ्यापूर्ण अज्ञतापूर्ण जीवन धारा जाइछि एहाकु बदलई दो तेनु सृष्टि भितर ताले ए जो जिनिसटी संगठित हवा जाउछि एथिरे आरंभ शेष पर्यंत प्रमुख भूमिका रहिला मां प्रमुख भूमिका रहिला मां कहीं ना आपण माने देखंतु सबु किछि परमेश्वर पाखरे साइता है अच्छी जेतेबेले सृष्टि आरंभ है दुईटी धारा रे आमे देखिले घटना संगठित होगा लगे गोटे हूँ इनभल्यूशन प्रोसेस आ गोटे हूँ एभल्यूशन प्रोसेस हूँ ना उधर चेतना चेतना शक्ति हेले
चेतना और शक्ति आस्ते आस्ते आसी से चेतना और शक्ति शेष जड़ परिणत हेले एवं जड़ भितर निश्चेतना भितर से चेतना और शक्ति साइता होकर रहिले एवं से पुणी विवर्तन धारा से क्रमशः ऊर्ध्व को उठिले गोटे सीढ़ी आकार तल को आसिले आउ गोटे सीढ़ी आकार विवर्तन सीढ़ी आकार आस्ते 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 ऊर्ध्व को उठी उठिका चाहिए जो जड़ पर जो प्राणी जगत आसी जो जड़ पर जो उद्भिद जगत आसी तापर जो प्राणी जगत आसी तापर जो मनुष्य जगत आसी यही जो जगत गुड़िक आसी यही हूँ चेतना एवं शक्ति उभय जहाँ भितर रही आस्ते आस्ते आत्म प्रकाश कर उद्भिद कहते क्या प्राणी कहते क्या मनुष्य कहते किंतु एमाने कहीं ऊपर को प्रकाशित होती प्रकाशित होती ना अतिमान चेतना स्तर समस्त संभावना धीरे धीरे तल को आसव एवं तलर ये जो देह प्राण मन ये गुड़िक प्रस्तुत हम ये प्रस्तुत देह प्राण मन अतिमानसर ये दिव्यालोक को धारण करिवो एवं धारण कला परे तापरे एई जड़ जगत भितर रूपांतर कार्य आरंभ करिवो किंतु आमे निजे ताहा करि परिबा नाही ये कार्य गुड़िक आम हे परिबो नाही इकु करिवे से मा ये सेई होचंती ए जो मा एठारे होचंती जे जने व्यक्ति भाव में आम देखु कौन सी देवी को आम शरीर जगत को आसबार पूर्वर मत तो मालूम होनी किंतु माँ निजे सशरीर जगत को आसी यही जो ट्रिपल वर्ड ऑफ इग्नोरेंस यार भीतर को से आस जड़ भीतर को आस विक्षुब्ध प्राण भीतर को आस चंचल अस्थिर मन भीतर को से आसि कहीं से आसि ना यही आसि जोटि जीवे तार मूल स्वरूप परिवर्तन करेंगे रूपांतर करेंगे बदलाइबे जदि से बदलाइबे ये सागे सागे हम ना दुईटी पर्याय दरकार गोटे हूँ तलर प्रस्तुति एवं ऊपर आसुवा चेतनार स्थापन जो तलर जो प्रस्तुति देह प्राण शरीर यार प्रस्तुति एते सहज नुहे अहंकार को धरिकी जदि आम प्रस्तुत करने को चाहिए सफासफी करने को चाहिए ऊर्ध्वस्त सत्य आलोक सत्य जीवन ट्रुथ कन्सियसनेस इनको धारण करने को आम चाहिए आम पारे अहंकार को पारे केवल माँ पारे तेणु जिते हृदय आम माँ को धारण कले से दीटा कार्य करती गोटे तो आम भितर से आमको परिष्कार करती आम प्राण को तैयारी करती आम मन को तैयारी करती आम देह को तैयारी करती आमे भावती आमे सब हो गलुनी ना आपण जे पर्यंत निजकू शतकड़ा 100 निकट में छाड़ी न देछंती से पर्यंत किछि भी संभव नुहे से महापुस्तक लिखा है किछि भी संभव नुहे तेणु जदि कौन व्यक्ति यही जगत रे साधना करुछंती माँ को धरी माँ भितर तांकर सबू मैला को सफा कर फर्स्ट कथा द्वितीय से अतिमानस चेतना जहाँ श्री अरविंद अवतरण करे 1950 डिसेम्बर 5 रे एवं माँ ताकू 1956 फेब्रुआरी 29 से क्रियाशील कर आसुचंती से जो चेतना और शक्ति से जिते मनुष्य शरीर भितर प्रतिष्ठित हेबे तापरे आस्ते 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 गोटे गोटे रूपांतर प्रक्रिया आरंभ होता ये जो विश्व नियम गुड़िक विश्व धारा गुड़िक संगठित होगा जाऊँ ये गुड़ा कौटू आगुरी नाला ये कहीं बाहर ना समय आसी नाला एगुड़िक से परमेश्वर पाखे लुकायित समय क्रमे से माँ से बाहर करी ये जगत भितर एक प्रतिष्ठा कर ओपन कर धीरे धीरे ओपन कर विश्वातीता सत्ता विश्वातीता महाशक्ति परमाशक्ति से ऊपर आणुचंती एवं आनी यही जो जगत भितर आमे अच्छंती यारी भितर
ଏଇ ଜଗତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ପଢୁଛନ୍ତି ତାର ଯେତେ ଅନୁଭବ ଦରକାର, ନିରବ ଅନୁଭବ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ସେତିକି ସହାୟକ। ତା ଯେତେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ମୁଁ ଯେମିତି କିଛି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ୍ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ୍ ଏଇ ଜଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ। ଟ୍ରୁଥ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମା କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଆମର ଗୋଟେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଥଟ୍, ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଥଟ୍, ସେଇଭଳି ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଫିଲିଂ, ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। ଏଇ ଟ୍ରୁଥ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ମାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡାକୁଥିବା ନିଜ ଭିତରେ, ଯେତିକି ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଥିବା, ସେଇ ପରିମାଣରେ ଏଇ ଟ୍ରୁଥ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଚିନ୍ତା ବଦଳି ପାରେ, ଆମର ବଦଳି ପାରେ, ଆମର ଅନୁଭବ ବଦଳି ପାରେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳି ପାରେ। ଯଦି ମା ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଏହା କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇନପାରେ। ଆମେ ତୁମର ସାଧନା କରୁଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏହା କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇନପାରେ। ଏ ସବୁ କିଛିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ନା, ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏତେ ବଢିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାହା ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, without him I exist not, without me he is unmanifest। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ସୁପ୍ରିମ କା କଥା, ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ମଦରଙ୍କ କଥା। ଏଇ ଯେତେ ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି without him I exist not। ଯଦି ସେଇ ପରମ ନଥାନ୍ତେ, ପରମ ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପରମ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପରମଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଯଦି ସେ ନଥାନ୍ତେ, ପରମ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ଏ ସୃଷ୍ଟି ନଥାନ୍ତା। ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ନଥାନ୍ତି କି ସୃଷ୍ଟି ନଥାନ୍ତା, କି ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ନଥାନ୍ତି। ୱିଦାଉଟ୍ ମି, ମୁଁ ଯଦି ନଥାନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଧାରା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆହୁରି 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 ଅନେକ କଥା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ମା କରିବେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ଆହୁରି କେତେ କଥା ହବ। ସେ ଯାହା ସବୁ ଏଗୁଡିକ ଆଦୌ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦି ସୁପ୍ରିମ, ପରମ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ଲୋକ ସକଳ ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜଗତ ଭିତରକୁ ଉତରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ। ୟାଠୁ ବଡ ତ୍ୟାଗ ବା ବଳି ଆଉ କାହା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ମା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା? କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ, ଅନ୍ତରରେ କେବଳ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ବୋଲି କହିବା,
ପୁଣି ଦବାଟା କାହିଁକି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଆମେ ମୁଁ କହିଲା ମାନେ ଏଇଟା ମିଛ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେଟା ସତ୍ୟ କରି ଦେଇଯାଏ। ସତ୍ୟଟାକୁ ସତ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ସମର୍ପଣ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆମେ ମୋ ଘର ବୋଲି କହୁଥିବା, ଏଇ ଘରର ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୁଁ ଇଟା ତିଆରି କରିପାରୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କେଶ ଉପୁଡ଼ି ଗଲେ ମୁଁ କେଶଟେ ତିଆରି କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସବୁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ। ଭାବରେ ଦେଇଦେବା, ହୃଦୟରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ସବୁ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ବଢି ଚାଲିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଅର୍ ମୋଟାଲ ବାର୍ଥ। ଏଇଟାକୁ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଏ ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଡିଜାୟାର, ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ପ୍ରପତି ମହାଶୟଙ୍କ ଭାଷଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ସମାନ ପୃଥିବୀ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ୍ସ ଡିଜାୟାର, ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା, ଇଚ୍ଛା, ଚାହିଁବା, ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ଚାହିଁବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସଶରୀରେ ଧରା ପୂର୍ବବତୀ। ସେ ସଶରୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆମକୁ ଆମରି ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଆମରି ପାଇଁ ସାଧନା କରି ସବୁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଲୋକ ପଥରେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଅନୁସରଣ କରି ଆସ, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ କଥା, ଏତେ ଧାରା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର, ଆମର ହୃଦୟ। ସେଇ ହୃଦୟରେ ସେଇ ପରମ ଦି ସୁପ୍ରିମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ମଦର, ହୁଏତ ସେ ବିଶ୍ୱାତୀତା ରୂପ ହେଇ ହଉ, ବିଶ୍ୱଗତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରୂପରେ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରୂପରେ ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ, ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ମନ ଭିତରେ, ଏଇ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆସିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବା ହଉଛି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ତିନୋଟି ପାରାରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜ ହୃଦୟଟାକୁ ଅନ୍ତର ଦେଶରେ ସାଧନା ହିଁ ଚାଲିବ। ବାହାରେ କିଛି ସାଧନା ସେତିକି ବେଳେ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ତର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପେ ଆପେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ବାହାରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେ ପ୍ରେରଣା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର ସାଧନା ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ବାହ୍ୟ ସାଧନା ଯାହା କିଛି ଆପଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ବାହ୍ୟ ସାଧନାକୁ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଲଟା ହେଇଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆମେ ବାହାରରେ ସବୁ ସାଧନା ଠିକ ଠିକ କରୁଥିବା, ଅନ୍ତର ସାଧନା ନଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ନଥିବ। ଆମେ ବହୁତ ବାବର ଆକବର ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ଦେଶର ଲୋକ କହିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କହିପାରୁନଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତୁ, ଏଇ କେତେ କଷ୍ଟକର ଲାଗିବ। ବରଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ଦେଶର ଲୋକ ଯଦି ଛାତ୍ର ଜାଣିଗଲା, ସେତିକି ବେଳୁ ଦେଖିବେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଭିତରୁ ତାର ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜୀବନ ଆମର ଦରକାର, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନା ଆମର ଦରକାର। ଏକ ଅନ୍ତର ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ এই বিশ্ব ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିନ୍ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ୱାନନେସ୍ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଟ୍ରୁଥ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିବା, ଅତିମାନ ଚେତନା କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏବଂ এই ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ এই ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଏହା ମଧ୍ୟ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଟ୍ରିପଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଥା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇକିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ପୁରୀ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲି, ଯାହା ସତ୍ୟ,
पुणी तांकर हेई जाइछि ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ शरीर क्षेत्र में जहाँ प्राण क्षेत्र में जहाँ मन क्षेत्र में संगठित हम जहाँ हूँ साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन तापर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ तो आप वननेस कथा कहते तापर शेष हूँ सुप्रामेंटाल ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन टी संपूर्ण भाव से परम परमेश्वर एवं मां सहित इटरनाल एक्जिस्टेंस एवं इटरनाल फोर्स इटरनाल आनंद यारी भितर आप प्रवेश करें तेणु बापा भाई मैंने आपन को विनीत भाव अनुरोध करुच्ची जे ये जो पाठचक्र हूँ याठारू दिव्य अनुष्ठान आउ किछि नहीं जो अपा या करुचंती मु मध्य तांको निकट रे मोर श्रद्धा अर्पण करुच्ची एवं समस्त नमस्कार करुच्ची।